वंदे मातरम वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद बांग्ला माয়ের অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জি वंदे मातरम टीएमसी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेयर गौतम देव तृणमूल कांग्रेस कर उम्मीदवार गोपाल लामा कर समर्थन में आवे वाला लोकसभा चुनाव के लेके नक्सलबाड़ी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर लाए। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस कर उम्मीदवार गोपाल लामा कर समर्थन में सिलीगुड़ी कर मेयर गौतम देव आज नक्सलबाड़ी क्षेत्र में सिलीगुड़ी महाकुमा परिषद कर सभाधिपति अरुण घोष कर स्टाफ में नक्सलबाड़ी क्षेत्र कर दार्जिलिंग कोटिया जोत उत्तर कोटिया और देश बंधु पाड़ा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर लाए। प्रचार कर दौरान मेयर गौतम देव क्षेत्र कर निवासी मन से बातचीत कर लाए और स्थानीय व्यक्ति मन से तृणमूल कांग्रेस कर उम्मीदवार गोपाल लामा के वोट देवे कर लागी अपील भी कर लाए। देखो पूरा रिपोर्ट। माननीय श्री अरुण घोष महाशय আমি ইন্টেরিয়ারে ঢুকে ক্যাম্পেইন করতে ভালোবাসি, সবাই জানে। এই মধ্য কোটিয়া, উত্তর কোটিয়া, দক্ষিণ কোটিয়া, এই জায়গাগুলো একদম ইন্টেরিয়ার, অনেকে আসবে না, কিন্তু আমার খুব প্রিয় জায়গা। এই ভেতরে নকশালবাড়ি অন্দরে ভিতরে বাড়ির মানুষের সাথে যোগাযোগ আছে। আমি আসতে চাই, টাইম পেলে আবার আসবো, ভোটের আগে, ভোটের পরেও আসবো। ছোটি খুব ভালো কাজ করছে, আমি অল্প একটু দেখলে বুঝতে পারি। একটা কাজের পরিকল্পনা নিয়ে ম্যাপিং করে কাজগুলো করছে। নকশালবাড়ি এক বছর পর অনেক উন্নত হয়ে যাবে। আমি অনেকগুলো কাজ করেছিলাম, কিলারামে জলসেচের ব্যবস্থা করেছিলাম, ওই কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল করেছিলাম, নন্দপ্রসাদ হাই স্কুলে বাউন্ডারি ওয়াল করেছিলাম, তারপরে বিডিও অফিসের সামনের রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা করেছিলাম। আরও বহু কাজ এখন অত আমার মনে নেই, এখন ব্যাটন ছোটিদের হাতে আছে, ওরা করছে, আমরা সাপোর্ট দেব। আমরা মানুষের কাছে বিনীতভাবে করজোড়ে প্রার্থনা নিয়ে এসেছি যে এবার যেন আমাদের প্রার্থী গোপাল লামা বিপুলভাবে জয়যুক্ত করেন। শিলিগুড়িবাসী অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি, শিলিগুড়ির এসডিও ছিলেন, এডিএম ছিলেন এবং ট্যুরিজমে উনি জয়েন্ট ডেপুটি ডাইরেক্টর ট্যুরিজম ছিলেন 5 বছর। এই সজ্জন মানুষকে সবাই ভোট দিক এবং আপনারাও ছিলেন, দেখলেন যে এই কোটিয়া জোতের ভেতরে সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ, গরিব মানুষ, ছোটো ছোটো বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যাদের ভোটও হয়নি, সবাই কিন্তু আগ্রহের সাথে এসছে, পার্টিসিপেট করেছে। এটা আমাদের কাছে খুব বড় ব্যাপার। আমার মনে হয় খুব ভালো ফলাফল হবে। মানুষের প্রতি আমাদের ভরসা আছে, আস্থা আছে। যেভাবে মহকুমা পরিষদ আমরা জিতেছি, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো জিতেছি, মানুষ আমাদের ভোট দিক। আমরা বাকি উন্নয়নের কাজ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা सुचारूभावे सुंदर। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर चलाना या चाहते हैं ब्यूटिशियन कोर्सेज करके बनाना अपना करियर, या फिर सिलाई का काम सीखकर चलाना चाहते हैं खुद का एक दुकान, तो फ्रीडम सेंटर आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका, जिससे आपको मिलेंगे कंप्यूटर कोर्सेज, ब्यूटिशियन, टेलरिंग, स्पोकन इंग्लिश, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ और भी अलग अलग कोर्सेज बिल्कुल किफायती मूल्य पर एडमिशन शुरू हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6295689126। सेंटर का पता है नागरकटा सुखानी बस्ती, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने।